Učimo kmerski. Tema lekcije: kuhinjsko spremanje. ប្រអប់ផ្ទុកអាហារ Spremnik za hranu. ប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ Kutija za ručak. ថង់ផ្ទុកអាហារ Vrećica za hranu. ថង់បង្កក Vrećica za zamrzavanje. ផ្លាស្ទិករុំអាហារ Plastična folija. ក្រដាសអាលុយមីញ៉ូម Aluminijska folija. បន្ទប់ផ្ទុកអាហារ Ostava. ទូផ្ទះបាយ Kuhinjski ormarić. ថតផ្ទះបាយ Kuhinjska ladica. ធ្នើផ្ទះបាយ Kuhinjska polica. ធ្នើគ្រឿងទេស Polica za začine. คลิปทอง Kopča za vrećicu. สาบูเลียงจาน Deterđent za posuđe. សារធាតុล้างម៉ាស៊ីនចាន Deterđent za perilicu posuđa. ម៉ាស៊ីនលាងចាន Perilica posuđa. អេប៉ុងលាងចាន Spužva za posuđe. ជក់លាងចាន Četka za posuđe. ជក់ដុស Četka za ribanje. បន្ទះដុស Žica za ribanje. ធ្នើសម្ងួតចាន Stalak za posuđe. លិចផ្ទះបាយ Kuhinjski sudoper. តម្រងលិច Cjedilo za sudoper. កន្សែងក្រដាស Papirnati ručnik. ក្រណាត់សម្អាត Krpa za čišćenje. ក្រដាសសាមសម្អាត Maramice za čišćenje. ស្ព្រាយសម្អាត Sprej za čišćenje. ដបស្ព្រាយ Boca s raspjaršivačem. ស្រោមដៃកៅស៊ូ Gumene rukavice. ធុងសម្រាម Kanta za smeće. ថង់សម្រាម Vreća za smeće. ធុងកែច្នៃ Kanta za recikliranje. ធុងកំប៉ុស្ត Kanta za kompost.
អំបោស metla, ប៉ែសំរាម lopa, ក្រណាត់ជូតអែប podna krpa, បន្ទប់ផ្ទុកអាហារ ម៉ាស៊ីនលាងចាន ក្រដាសសើមសម្អាត želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite Flascarcluna, Kami i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.